So the gender and ELT, stereotypes in education. And then several things. So basically what we are going to discuss today is the content of ELT materials. Secara umum, authentic text atau macam-macamnya itu mengandung stereotypes atau enggak. Terus yang kedua kita juga akan mempelajari stereotypes yang ada dalam pengajaran, materi, dan aspek yang lainnya, misalkan assessment, and so on. Harapannya nanti teman-teman kemudian bisa memiliki pemahaman terkait bagaimana mengaplikasikan analisis gender ini untuk mereview, for example, like learning text or to review a class in general. Saya share bukunya, chapternya Lithosality. This is really interesting and easy to read. I think, in my personal opinion, Lithosality's book is quite easy to read. Terus kemudian di situ ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup critical untuk diskusi kita. Jadi sebagian bisa kita gunakan dalam diskusi kita. So stereotypes in education. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya ingin tahu menurut teman-teman yang dimaksud stereotypes itu apa sih? What is stereotypes? When you say about stereotypes, what is it? Apa kira-kira stereotype menurut Anda? Silakan. I think stereotype is general point of view towards something. General point of view towards something. Seperti apa? Can you give an example? Silakan kalau ada yang ngasih example. Bentar, saya catat. So basically, general point of view. Oh, sorry. You consider as a general point of view about something, okay? Ada lagi contohnya atau definisi lain? Ketika kita bilang stereotypes itu kita apa yang kita maksud di situ? Any other examples? Thank you. Thank you, Vida. Silakan, Ninda, Nisa. I think stereotypes is about how people see or think and believe on something. Okay. Alright, something like this. Ya. Jadi misalkan kita lihat di gambar ini mungkin stereotypes itu misalkan boys di sini related to something sporty, heavy, fun. What is it like very man-like, something like that. And the girl is more girly, make up, terus kemudian perawatan dan macam-macamnya. Semacam ini stereotypes kita ya. Okay, baik, thank you. So ada satu video terkait stereotypes in education. Nanti kita cek yang ini. Tapi sebelum itu saya ingin nanti ada satu pertanyaan. Jadi kita akan mendiskusikan tentang stereotip apa yang Anda lihat dari laki-laki dan perempuan di sekolah. Nah, ada satu video yang saya coba share di sini. Hopefully we can share it. Sebentar, saya coba. Sebentar. Video share sound. Sudah kelihatan? Sudah. Suaranya juga udah? Sudah Mas. Oke. Take note here, ini AGE ini European Institute for Gender Equality. Ini term yang cukup menarik. Nanti akan ada yang sedikit kita diskusikan terkait ini. Apakah gender equality atau equity? Tapi anyway, nanti kita tonton dulu yang ini sebentar, cuma pendek. As children,
There is no limit to what we believe we can become. But as girls and boys, we are steered in different directions growing up. This happens because of what we call gender stereotypes, traditional ideas about what boys and girls can or should do. They may not always be obvious, but stereotypes are everywhere, and they start to follow us from our earliest days in the toy store and continue to influence us when choosing subjects at school. For instance, girls are expected to be good at arts and humanities, while boys are led towards maths and science. When we come across the same stereotypes again and again, they begin to feel natural and start to shape our preferences and career paths. More men go into better paid jobs in the science, technology, engineering and mathematics field, and women tend to choose teaching and social work professions. Acknowledging gender stereotypes and their consequences is the first step towards breaking the mold, so that we build our lives based on our own choices. Oke, baik, clue yang disampaikan tadi itu intinya dia menyampaikan tentang stereotypes itu sebagai apa ya yang kira-kira ideal view regarding what someone should do or what someone can do, should do, atau apa yang terkait dengan orang itu. Jadi itu kaitannya dengan bahwasannya setiap orang itu ada ekspektasi sosial, sebagaimana yang kita lihat barusan, sebagaimana itu misalkan ada kecenderungan misalkan laki-laki arahnya ke teknik, terus kemudian MIPA and so on, sementara yang perempuan ke bahasa dan macam-macam. Walaupun stereotip ini selalu gonta-ganti dan kemudian tidak begitu fix kayak gitu. Cuman memang secara jumlah itu misalkan di jurusan kita itu kalau tidak salah itu mungkin sekitar 25%-an atau 30% saja laki-laki itu dibandingkan yang perempuan untuk mahasiswa. Kalau untuk dosen sedikit berubah. Pada era 90-an atau sebelumnya, mulai dari berdirinya jurusan kita sekitar 1954 atau 1964, itu mayoritas dosen itu laki-laki dulu. Cuman setelah 90-an ke atas ini ada kecenderungan sekarang lebih banyak dosen di jurusan kita yang perempuan. I don't know whether it is related to the stereotypes or not. We will discuss it later on. But then my question will be, what do you think about the video? What do you think regarding the video? Menurut Anda bagaimana video barusan? Silakan. Ada yang mau komentar? Silakan, boleh komentar. Don't worry to nggak usah takut-takut, santai saja. Silakan. What do you think? Do you agree with the video about the stereotypes in education? Or do you think it's something should be avoided? Ya, silakan. Vida. Yeah, I think stereotype usually lead the person to fulfill the stereotype. So, yeah. For example, when we are praised to do like for women to choose, for example, language subjects. You are good at this, you are good at that, you should choose this. So we tend to think that we are not good at other subject, for example, like this. Yeah. Thank you, Vida. That's a good point. Even during our senior high school, we also have like PK, right? You have. I don't think it has similarity with PK in my time, but I think it similarly provide like counseling. In the past, PK is more like on what you should do after you graduate from senior high school. Mungkin kalau sekarang mungkin lebih luas spektrumnya, kalau misalnya ada konseling siswa yang punya problem di rumah, tapi tentunya hal semacam itu juga ada.
and it helps how stereotyping something like this. And what do you think about this thing? Ninda, ada komentar? What do you think? About the video, do you think that you are pushed or you are expected to fulfill the role ataupun apapun ekspektasi masyarakat yang ada di situ, itu menurut Anda sesuatu yang normal atau to some extent it's burdening atau apa ya, restricting your your expectation. Anda pengen ini tapi ternyata masyarakat itu pressure-nya ke arah sana kayak gitu. Ada masukan? Silakan. Do you think the stereotypes? This is our question. Oke, baik. Saya teruskan dulu. Then, what stereotypes can you find here in our school, during your elementary to senior high school or during your university education? Ada nggak sih stereotypes yang kalian bisa share ke saya? Saya bisa mencontohkan seperti ini. Contohnya, I personally studied from elementary school to senior high school in Islamic schools. Jadi saya studinya itu semuanya MI, terus MTS, Aliyah. Jadi ada ekspektasi di sana misalkan seperti untuk seating arrangement, for example, seating arrangement, the boy should be separated from the girl. Even to some extent that during my second year in senior high school, the school administrator, I mean like the school stakeholder, the principal and the teacher, they separate the boy and the school, the boy and girls classes. Jadi ada bagian gedung sisi sini yang khusus perempuan saja dan sisi sebaliknya khusus laki-laki saja. We are still in the same school, tetapi ketika SMA itu saya sempat merasakan bareng. Terus kemudian ketika kelas 2 tengah-tengah itu dipisah semacam itu. So it's quite interesting at that time. So what do you think? Ada nggak sih contoh stereotypes yang Anda temukan di sekolah atau di universitas Anda? Silakan. Ada yang punya masukan? Mungkin Ya, gimana? In the first semester when we were taking pendidikan agama Islam course, Okay. The sitting arrangement should be boys in the front line and Okay. the girl behind the boys. Okay, that's Yeah. interesting. This is interesting. I never heard about this one here. Boy at the front. So is it expectation or the teacher stated clearly in the class, in the front of class? Pardon me, sir. Is it like statement from your teacher, or no one It's- say it, but then like people supposed to do that? It's the rule from the teacher. Oh, yeah. Okay. So sitting arrangement teachers. Okay, interesting. Silakan Ninda sama Nisa, ada yang mau ditambahkan? Stereotip apa lagi yang Anda temukan? Contohnya terkait jurusan atau terkait kegiatan di HMJ. Do you find something like stereotyping? We remember that during when we are stereotyping, sometimes we are not fully aware of what we are doing. Jadi contohnya semacam ini contohnya ya. Ada ekspektasi, saya tidak tahu stated atau tidak. Biasanya kalau leaders cenderung laki-laki, misalkan entah itu apakah muncul juga di HMJ, BEM, and so on.
atau itu tidak muncul sebenarnya kayak gitu. Atau Yeah. misalkan tugas tertentu, misalkan harus perempuan, yang ini harus laki-laki. Do you find something like that? Ya, Okay. itu muncul di HMJ dan Right. ke atasnya lagi ke BEM DMF. Okay. So the leader always man and the secretary and the treasurer women. Okay. It's always This is stereotype. Yeah. Leadership, yeah. Boy and the leadership. The right hand, semacam ini mungkin. Oke, ini tidak hanya muncul di level students organizations, tapi ada ekspektasi semacam ini bahkan sampai tingkat yang lebih tinggi. Karena mayoritas orang Indonesia itu kan masih sangat patriarkal ya. Kita ikut apa ya? Paradigm bahwasanya laki-laki itu cenderung harus jadi pemimpin. Makanya ketika Bu Megawati terpilih menjadi pertama kali sebagai presiden, banyak yang resistance. Kemudian cuman waktu itu karena memang pemilihannya itu oleh MPR, jadi beliau menggantikan Gus Dur karena sebagai wakil presiden, jadi tidak bisa ditolak. Tapi ketika next term, when there is a general election, we will see we saw that the final results between SBY and Megawati is really like really strong, and I mean like the gap is huge. Even when SBY hasn't no proof at all regarding his leadership, like a country leadership. Bahkan waktu itu kan SBY belum pernah memimpin negara, ataupun belum pernah sebagai jenderal TNI, belum pernah sebagai pimpinan utama di TNI. Jadi itu adalah salah satu pengaruh stereotyping. We didn't know whether this is something purposefully done by some people or whether people do it unintentionally, tetapi budaya untuk stereotyping itu muncul. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di United States, ketika misalkan Kamala Harris yang sekarang wakil presidennya maju, itu pressure-nya lebih tinggi daripada lawannya yang laki-laki. Atau sebelumnya misalkan waktu musuhnya Barack Obama itu wakil presidennya perempuan, Sarah Palin, itu juga pressure-nya untuk dia, kritikan untuk dia itu jauh lebih tinggi juga daripada Obama. So that's really common thing. And we are very sorry about that. So these are some previous studies untuk membuktikan bahwasannya temuan-temuan sekitar fenomena stereotyping, terus kemudian boys domination and male domination in education context also occur not only in Indonesia but then in other context in the world. Contohnya misalkan riset yang pertama ini bilang bahwasannya dalam educational setting boys cenderung dominan bahkan sejak 1980 sampai akhir-akhirnya misalnya tahun 90-an sesuai riset ini. Terus tahun 2000 tahun 2000-an bahwasanya boys tend to dominate the classroom time. Even although, for example, in our context, in our English context, English department context, female students tend to be more active than the boys. We didn't know the factor yet, karena belum ada yang meriset di meneliti di jurusan kita faktornya apa saja. It can be contributions of many factors. Bisa jadi itu pengaruh karena memang secara demografi lebih banyak perempuan, atau memang kemampuan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, atau saya nggak tahu apakah perempuan diberi lebih banyak chance to speak rather than the boys in our classes, atau
faktor yang lain kita tidak tahu, belum kita teliti. Tapi yang jelas, during the discussions, the female students tend to be more active. I do not say dominating, but then to be more active rather than the boys in our department. At least in my classes. Jadi saya ngajar 8 kelas sekarang itu. At least in my classes, the girl tend to be more active rather than the boys. The third one is quite interesting, that teachers ask more questions for the boys than to girls. Terus kemudian mereka memberi lebih banyak kesempatan untuk laki-laki untuk berbicara, untuk ngasih jawaban, untuk menginterupsi, and so on, which is quite interesting. We do not normally do that. When I did in the US and in Australia, profesor, kalau profesornya muda, biasanya dia jarang sekali nunjuk nama mahasiswa. Mungkin profesor yang tua-tua suka seperti itu. Pengalaman saya, misalkan salah satu profesor saya di Australia itu, dia suka nunjuk mahasiswa, tapi kan sedikit, mahasiswanya sedikit di kelas tuh, cuma anak 10 kayak gitu. Jadi it's quite normal. Tetapi misalkan kalau konteksnya misalkan mahasiswanya ada 30 atau 40, mungkin yang akan sedikit berbeda, akan kentara kalau misalkan si dosen itu cenderung menunjuk yang laki-laki atau yang perempuan. So this is quite interesting finding. Other studies also highlight boys' dominance in classroom interaction. Mereka bicara lebih banyak, mereka menginterupsi lebih banyak, terus kemudian topik-topik itu banyak yang dipilih berdasarkan interestnya boys, terus kemudian mereka cenderung mendominasi kelas kalau misalkan mereka dikasih kesempatan untuk berbicara. Ini ada satu contoh. This example is from Lithusality. Sorry for the noise in the background. So generally di situ Anda bisa lihat contohnya di sini. Female students dia berbicara. Ini yang ada 3 dots ini artinya dia sebenarnya berbicara tapi tidak begitu penting untuk dicantumkan di riset ini, jadi bisa di skip. Nah di bagian-bagian yang bisa di skip ini artinya dia berbicara lebih panjang dari ini. Kemudian ada male student yang interrupting, menyebutkan misalkan yang perempuan bisa dia punya poin tentang passive smoking, and then we should do by banning the smoking in places like public places. Terus kemudian si boys dia lebih direct, banning smoking in the restaurant. Terus kemudian si teacher langsung meminta si laki-laki itu untuk melanjutkan. We didn't know the factors. Risetnya tidak disampaikan detailnya di situ, cuman ini ada excerpt saja. Tetapi secara bisa jadi faktornya kan banyak. Bisa jadi misalkan yang perempuan, student perempuan berbicara terlalu panjang atau bertele-tele. Bisa jadi yang laki-laki itu si gurunya itu ingin memindah ganti orang lain. Kalau misalnya ada orang lain yang mau bicara, dia akan mengganti untuk berbagi sharing kayak gitu. Atau bisa jadi faktornya memang gurunya memfavoritkan murid laki-laki. Ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Bisa jadi gurunya cenderung dia ingin ada sesuatu yang lebih fresh dari pendapat yang disampaikan sebelumnya, sehingga dia memotong dan memberikan kesempatan pada murid laki-laki. Walaupun itu nggak normal, idealnya dia harus melanjutkan dulu sampai selesai, baru kemudian pindah ke yang laki-laki. But then it shows in general that the teacher give more hands to the boys. Jadi bisa sepertinya di sini dalam konteks ini boys itu bisa lebih mendominasi daripada the girls. So my question will be, do this finding also eminent, also evident, also shown in our ALT context in our department? What do you think? Saya ingin tahu teman-teman. Menurut teman-teman ini ada nggak sih temuan semacam ini di jurusan kita? What do you think?
Ada yang punya pendapat terkait ini? I think no, sir, because I think all the teachers treat us equally, so there is no difference between girls and boys. I'm sorry, sir, you're muted. Sorry, thank you. Thank you for your comment. Maybe this finding is not quite apparent in our ELT context. Dalam konteks misalkan percakapan semacam ini, mungkin kalau nggak ditranskrip kita nggak tahu detailnya. Karena kan kalau misalnya kita melihat itu kan kalau kita membayangkan saja mungkin kan secara umumnya seperti apa dosen-dosen kita. Bisa jadi kalau misalnya kita transkrip baru kita kelihatan, oh ternyata seperti ini. Karena kita bisa sentence per sentence, word per word. Tetapi memang mungkin bisa jadi sebagaimana komentar teman-teman tadi, bahwasanya dosen kita tend to like treat the students equally. So this kind of gender bias issue, bias gender semacam ini, isu kecenderungan ke salah satu gender tidak begitu kentara dalam dalam konteks kelas kita. Now, next, there is another video which I want to show you regarding students. The title is "Students Ejected for Telling the Professor There Are Only Two Genders." This is quite interesting. Let me share it. Sebentar. Is experience a rap. Sudah bisa dengar teman-teman? Sudah. Okay, thank you. This is a little bit longer. Well, America has experienced a rapid, in fact, a massive inflation in genders. At one point, biologists were allowed to determine what biology was, and there were two, male and female. Now there's agender, bigender, two-spirit, hydra, we could go on forever. Literally forever, because the core orthodoxy is that there are infinite genders, but not everyone agrees. Some people believe in science. At their peril, it turns out. Lake Ingle is one of them. He's a student at Indiana University of Pennsylvania. In a religion class, a class about Christianity, he stated his belief that there are two genders because, again, that's biology. And for that, he was told he had to apologize in front of the class, stand silently while they critiqued him re-education camp stuff. Lake Ingle joins us tonight. Lake, thanks for coming up. Thanks for having me, Tucker. So I don't know if I was mischaracterizing that. You had this professor called Allison Downey who was so threatened because you disagreed with her that she tried to get you to sign some form apologizing for your unorthodox, non-allowed thoughts, and then what happened? Right, yeah, she asked that I would sign a document complying with her asking me to apologize to the class as well as giving her a written apology. She asked that I would stand in front of the class in silence as I apologized, and then they would give any comments on my outbursts. Did she say what specifically she was so offended by? She didn't like the fact that I disagreed with the subject being pushed in class being more than one gender, male privilege, systemic sexism, and mansplaining. Is mansplaining a measurable thing? I mean, is it a like species of social science studying mansplaining? What is mansplaining anyway? Do you know? Did you learn? I'm not sure. I think it's any time a man speaks, really. Huh. And so no, it isn't measurable.
What did you, right, I mean, it's a species of dumbness, really. So, but what did you, it's propaganda, what did you say about gender that made her so mad, specifically? Well, I first referenced entities like The Economist who have debunked the myth of the 77 cents on the dollar wage gap. And I also stated that biologists don't agree that there are more than 2 genders. They don't believe that there are 72 genders or more across the board. Most of them disagree. And she really didn't appreciate that. So by citing the longstanding view of biologists, the hard scientists, Allison Downey, who supposedly, you say she's a professor, tried to get you to stand in front of the class and take abuse. Did you do that? No, I didn't. I was supposed to, but she really didn't give me a chance. I was given 10 days to comply, but the day after she asked this of me, she decided to push it on through to the university's provost office to then hold a hearing, which would decide whether or not it could be allowed in class, period. Why do you go to this school? Or why does anybody go to this school or any other school? I mean, what are you getting out of this exactly? Well, I initially went for athletics my freshman year, but that's a long gone dream now. I'm pretty much just stuck here. Man, I wish I could hire you. I would encourage you and anyone else who has any experience like this to drop out and join the workforce. It's not worth it. This is a joke. It's a bubble, and we're all going to realize that in 10 years. Like, you're a brave man for coming on. I appreciate it. Thank you. So jadi isunya tadi di sini ada satu mahasiswa yang dikeluarkan dari kelas karena dia percaya bahwasanya ada 2 gender saja. Profesornya lah perempuan, terus si mahasiswa itu laki-laki. So it's another issue of the gender, but then how the treatment toward the students. So my question would be, what do you think about the main issue here? Menurut teman-teman, kira-kira isunya seperti apa sih di situ tadi itu? Is it about the gender, or other issue basically? Silakan. Any comment? Nisa, ada komen? Basically, what the issue this guy tried to propose in his classes, Christianity classes, is that he suggests that there are only 2 gender, male and female, biologically, and then the professor discussed something else, which is the concept of gender in sociology. We admit that in sociology, like there are about 58 or some says 72 gender types. Ada banyak sekali jenis gender ketika kita melihatnya dalam point of view sociology, but then it was not applicable in that context. This guy's proposal is not applicable in that context, so that's why the professor get mad. So basically, the issue is whether related to the free speech. Mungkin pertama isunya the free speech, as well as on how the treatments toward different gender could be, for example, like when someone you disagree with another person's, you may take like serious steps on it, so serious consequence, serious actions toward the persons you disagree or disagree with, or someone who you do not like. This is the main thing discussed here, and whether this issue impact the gender in general. Jadi, what do you think about this one? Menurut teman-teman, free speech di sini, free speech terkait gender di sini, apakah ini sesuatu yang pas untuk diterapkan sehingga mahasiswa itu boleh dikeluarkan dari kelas dalam konteks semacam itu? Terus kemudian bagaimana isunya, apakah isu gender semacam ini
should be treated very seriously like that or not? What do you think? Ada yang punya komentar? In my opinion, the student should not be kicked out from the class because it just his misconception maybe. So the teacher should explain it or something. So Right. yeah. Okay. Okay, thank you. These are some examples. Interestingly, this is in Christianity class. Jadi ini di kelas Christianity, which is basically it should be like more orthodox than this. Harusnya kalau kelas Christianity harusnya gendernya kan cuma 2. Tetapi kemudian si professor assume that there are about 72 genders. And this guy, the students suggest that only there are 2 genders, men and women, biologically speaking. Menurut biologi semacam ini. And then the issue escalates very quickly, and it really uncontrollable at that moment. So basically, what I try to do here, we need to treat ideas not only treating gender similarly, but then teacher and language educators, or not only language educator, any educators need to treat the students similarly. Harusnya treatment kepada mahasiswa juga sama, bukan? Jadi contoh ini sedikit berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya, di mana boys itu very dominating and getting upper hand. Di sini boys' opinion is discouraged by the teacher. But then the treatment, there is no comparison here, tidak ada perbandingan kalau misalkan kasusnya di mana yang perempuan kayak gimana. Jadi kita nggak bisa membandingkan. Tapi in general, the treatment was very serious at that moment. So it was unfortunate. Next, gender and language in foreign language classroom. Ini beberapa rangkuman singkat yang ada di apa ya, di bukunya Literality. Saya akan outline singkat saja sambil menunjukkan ke teman-teman. Jadi pada dasarnya isunya ada 3 macam. Bagaimana gender itu muncul, bias gender atau isu-isu terkait gender, ataupun isu itu bisa jadi berkaitan dengan lawan jenisnya yang berbeda, atau isu ketika kita berdiskusi mengenai gender. The second video discuss about gender. It's more like the topic of the discussion is on gender. The students, I think personally, like Vida suggested before, I also disagree with the teacher's comments, as well as serious actions by ejecting the students and reporting students to the university provost. Itu provost itu semacam kayak board di situ yang dia mengawasi, salah satunya misalnya mengawasi apakah mahasiswa ini prosesnya baik atau enggak. Jadi ketika si mahasiswa dilaporkan ke provost, maka provost nanti akan memanggil mahasiswa itu untuk minta pertanggungjawabannya atau keterangannya. Bisa jadi dia di-kick out dari course itu, ataupun bahkan yang lebih serius, mungkin kalau misalkan kasusnya sangat serius, bisa di-kick out dari jurusannya ataupun dari universitas in general. Jadi ada 3 isu kalau misalkan kaitannya dengan pengajaran bahasa asing, termasuk pengajaran bahasa Inggris. Satu kaitannya dengan classroom interaction. Sebagaimana contoh diskusi di atas yang ada transkrip percakapan guru dengan murid laki-laki dan perempuan, itu juga classroom interaction. Yang kedua, language learning assessments related to test. Terus yang ketiga itu language teaching materials. Nah, ini beberapa rangkumannya Literality. Saya rangkumkan sedikit beberapa. Jadi pada dasarnya isunya kaitannya dengan gender itu biasanya selalu ada ketimpangan perlakuan terhadap salah satu gender dengan yang lainnya,
ada satu gender tertentu yang mendapat prioritas lebih daripada yang lainnya. Yang ini terutama umum, bisa jadi bukan hanya kaitannya dengan gender saja pada dasarnya. Bisa jadi spektrumnya bisa lebih luas. Jadi ada persinggungan-persinggungan. Contohnya seperti ini. Misalkan dalam sekolah yang spesifik agama tertentu, kalau yang di luar agama tersebut sekolah di sekolah beragama tersebut, maka biasanya treatmentnya tidak bisa di-treat equally, jadi dia harus di-treat secara khusus. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang memunculkan isu perlakuan tidak setara semacam itu. Tapi karena kita membicarakan gender, maka kita membatasi bahwasanya perlakuan tidak setara, terus kemudian dominasi dan macam-macam itu kaitannya dengan gender saja. Tapi we need to be aware that the issue of dominance, different treatment, and so on happens not only in gender area, but then in every other area like race, terus kemudian sociological, religious background, and so on. Ada beberapa rangkuman lainnya, misalkan guru cenderung memberi lebih banyak pertanyaan kepada laki-laki. Oke, sorry, sepertinya internet saya lagi down barusan. Nah, yang kedua, misalkan isunya terkait bagaimana gender differences itu mempengaruhi bagaimana pemilihan subjeknya mereka, terus kemudian tingkat pencapaiannya, dan strategi-strategi pengajaran, dan lain-lainnya di kelas. Nah, terus kemudian poin lain, bahwasanya finding itu inconsistent. Sebagaimana tadi contohnya, dalam konteks di Barat ada perlakuan yang cukup beda, terutama tahun 1980, riset tahun 1980, 1990 sampai tahun 2000 yang awal. Sementara tadi komentar teman-teman, kalau komentar teman-teman di finding di jurusan kita, di konteks TLT kita itu cenderung bahwasanya kita mendapatkan positif finding bahwasanya ada cukup equality between students, male and female students. Terus poin yang lain, misalkan language testing itu riset lama menunjukkan bahwasanya ada gender stereotypes, bahwasanya topik-topik the boys rather than the girls. Terus kemudian ada juga bahwasanya laporan bahwasanya kadang-kadang di konteks tertentu wanita cenderung perform lebih baik atau yang laki-laki cenderung perform lebih baik. Terus kemudian ada pemilihan jenis-jenis topik tertentu yang ini akan memudahkan untuk gender tertentu, misalkan untuk laki-laki, misalkan topik-topik terkait olahraga, berarti laki-laki itu cenderung lebih mudah memahaminya daripada yang perempuan. Nah, semacam ini. Yang ketiga, isunya adalah on the majority of studies, itu biasanya fokusnya ke textbook, riset-riset yang sebelumnya. Biasanya textbook itu juga underrepresenting women, tidak hanya di teksnya saja, tetapi di ilustrasi gambar-gambarnya. Ini mungkin juga bisa kita temukan di beberapa buku-buku kita. Nah, terus kemudian bahwasanya wanita itu cenderung lebih open, terus mereka lebih polite daripada laki-laki dalam percakapan-percakapan yang ada di teks tersebut atau gambaran yang ada di buku teks tersebut. Cuma apakah ini juga muncul dalam konteks textbook yang ada di Indonesia? Ini perlu riset lebih lanjut. Nah, setelah sesi ini, nanti teman-teman, saya akan minta teman-teman untuk coba menganalisis data yang Anda bisa ambil terkait ini, terus nanti kita akan lihat, nanti kita akan jadikan ini sebagai project. Jadi nanti ini semacam pilot dulu, nanti Anda silakan lihat, terus kemudian silakan nanti kita diskusikan untuk bahan diskusi kita minggu depan.
So this is what we need to do. This is like the independent study activity. Nanti saya minta untuk mencari satu sampel authentic material, atau kalau misalnya satu kurang, Anda bisa cari lebih banyak. Anda untuk lebih mudahnya, nanti silakan cari di repository.kemdikbud.go.id. Di sana nanti ada banyak buku-buku, modul-modul bahasa Inggris. Terus kemudian Anda cari salah satu saja dulu, terus kemudian coba Anda lihat secara simpel saja. Kita tidak menganalisis secara detail karena ini masih pilot study saja. Jadi penting seperti kita kayak survei. Jadi kita cuma melihat secara umum ada nggak sih isu-isu terkait dengan gender bias, gender dominance in these textbooks. Pertanyaannya, what qualities of the characters are being described in the learning materials? Hal apa yang didiskusikan di material tersebut? Can you find any gender-related issues or data in the text? Ada nggak sih gender-related data-data yang nggak netral, data-data yang misalkan cenderung ke laki-laki atau cenderung ke perempuan kayak gitu? Jika ada, misalkan ada, what sex roles are being portrayed? How are men and women are portrayed? Laki-laki digambarkan seperti apa, terus perempuan digambarkan seperti apa. Terus nanti saya minta untuk menggunakan template ini, udah saya sediakan template-nya juga, biar lebih seragam. Terus singkat saja analisisnya, asal kita review singkat dulu, ini belum riset yang mendalam terkait itu. Terus nanti Anda bisa mengumpulkan di G-form. Kita akan coba praktis saja, biar lebih mudah. Jadi sebentar, saya coba screen share what to do. Silakan nanti teman-teman ke repository.kemdikbud.go.id. Ini merupakan repositorinya Kemdikbud. Di situ ada banyak buku-buku gratis. Yang dia itu bentuknya mayoritas PDF. Saya tidak tahu kalau misalnya ada file lain, tapi harusnya accessible untuk semua mahasiswa kita. Sebentar, agak lambat sini. Sebentar. Setelah Anda masuk repository, oke. Nanti ada kolom search di repository, Anda misalnya cari buku berbahasa. Setelah Anda cari misalkan di sini dengan clue bahasa Inggris, maka akan muncul ada sekitar 4.600 teks. Anda pilih salah satu, misalkan ini yang kelihatannya buku, jangan yang bentuknya artikel. Misalkan semacam ini, modul pembelajaran bahasa Inggris kelas 11. Ini kecil sepertinya karena cuma modul saja. Jadi Anda lihat saja modul tersebut, Anda bisa download atau dibuka saja dulu. Terus kemudian Anda cari di situ isu-isu terkait gender misalkan. Misalkan Anda di sini cari contohnya, misalkan kita cari dalam teks itu ataupun dalam gambar-gambar bagaimana modelnya penggambaran laki-laki dan perempuan atau gender issue semacam itu. Ada nggak sih kayak gitu? Misalkan semacam ini, nah semacam ini contohnya adalah guru, terus kemudian siswanya. Temanya yang dipilih adalah tentang rokok. Terus kemudian, suppose you were Ray, is there any more ideas about smoking? Why should we avoid from being around the active smokers? Nah, ini kan contohnya artikel ini cenderung ke boy-oriented topic. Jadi kalau misalkan Anda perempuan, contoh semacam ini kan kurang applicable. Kalau misalkan Anda terapkan, suppose you were Ray, kalau Anda laki-laki, gimana Anda terkait smoking gitu? Akan lebih sulit membayangkan daripada kalau misalkan Anda laki-laki terus diminta untuk membayangkan tentang smoking.
harusnya misalkan di sini kan harusnya ada model lain yang lebih apa ya? Lebih objektif daripada ini. Misalkan kalau misalnya Anda temannya Ray kayak gimana, atau kalau Anda Ray kayak gimana. Jadi students misalkan bisa boleh milih semacam itu. It happens in many text or learning materials around us. Jadi sangat sering sekali hal-hal semacam ini. Misalkan yang ini sangat male dominated, muncul semacam itu. Contoh lain, misalnya kita bisa melihat nanti akan mungkin ada contoh lainnya misalkan ya. Sebentar. Sebentar, kita cari contoh lainnya. Di sini, di sini nggak ada yang ini, itu saja mungkin. Tapi kalau misalnya Anda cari buku yang lebih tebal, mungkin akan menemukan hal-hal semacam ini. Sebentar. Oh, tidak muncul ya screen share-nya. Sebentar. Sebentar. Saya loadkan lagi. Agak lemah sinyal saya. Come on. Anyway, saya share yang ini tadi aja barusan. Lebih mudah. Jadi ini salah satu contoh saja, di mana misalkan di sini. Nah, ada ini misalkan ini learning materials-nya, konteksnya topiknya tentang smoking, which is quite boy oriented, and the assessment terutama yang di sini itu apa ya, sangat boy oriented gitu loh. Suppose you were Ray. Ini applicable kalau misalkan yang kita tes itu adalah laki-laki, jadi akan lebih mudah membayangkan mereka sebagai perokok. Daripada kalau misalkan Anda bukan perokok, gitu misalkan. Akan lebih mudah kalau misalkan tes ini misalkan diubah menjadi jika Anda ini orang yang suka ngerokok, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Atau jika Anda tidak suka merokok, apa yang harus Anda lakukan? Itu lebih netral dan menurut saya lebih mudah untuk semua orang untuk menerapkannya dalam diskusi. Tetapi kalau misalkan kita membayangkan kita sebagai salah satu, itu akan lebih sulit, misalkan semacam itu. Apalagi misalkan kita membayangkan diri kita sebagai seorang perokok, itu akan lebih berat lagi. Nah, bisa jadi artikel ini bisa diperbaiki, misalkan ada dua profil, misalnya ada perempuan, laki-laki, muridnya ada dua, laki-laki dan perempuan. That's easier rather than just this. Although it was really complicated, karena sebagaimana yang di-stated contohnya oleh si mahasiswa yang di-reject sama gurunya tadi, ada beberapa artikel yang kemudian menyebutkan bahwasannya ada banyak sekali gender, apa ya, kategori gender. Jadi gender itu kalau misalnya dikategorikan laki-laki perempuan saja menurut mereka masih kurang adil. Ini contohnya, ini ada 58 list terma untuk gender yang mereka ini beda satu sama lain. Yang tadi disebutkan 72 term, ada 72 gender, which I also agree. Memang saya pernah melihat satu teks lain yang menunjukkan bahwasanya ada 72 macam
kategori gender itu. Ini pembagian semacam ini kita tidak tahu berapa banyak yang valid. Ini kan masih secara teoretis saja. Kalau ada model semacam ini, harusnya ada model semacam ini. Tidak berarti ini semua akan terpenuhi. Bisa jadi semuanya gendernya akan mengumpul kepada 2 gender utama, laki-laki perempuan saja. Jadi semacam itu. Anyway, Anda nanti silakan cari di sini, misalkan dengan clue bahasa Inggris atau buku bahasa Inggris and so on. Nanti ada banyak sekali modul sesi ini dan itu. Anda ambil 1 atau 2 example, terus setelah itu nanti Anda tulis dalam ini. Saya siapkan template-nya, sudah ada di situ juga. Jadi nanti Anda siapkan, masukkan detailnya, terus kemudian Anda analisis singkat aja. Menurut Anda isu gendernya seperti apa yang ada di situ. Terus apa yang harusnya dilakukan, harusnya dihindari, and so on. Seperti itu. Singkat saja, tidak ada batasan kata. Jadi yang penting Anda menemukan data untuk preliminary study kita. Nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan teman-teman yang lain dalam kelas. Tapi minimal kita punya satu preliminary finding dulu untuk menunjukkan kita worth it, ini worth it untuk dianalisis atau enggak. Setelah itu nanti Anda tinggal submit via Gform ini. Nanti di Gform-nya nanti Anda akan diminta untuk nama and so on, terus kemudian upload analisis Anda and so on di situ. Right. Baik. Sebelum kita lanjutkan dengan independent study, apakah ada pertanyaan dulu, teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Any question related to this task or anything else related to the discussions today? Silakan. No question. Baik. Excuse me, sir. I would Yeah. like to know, is there maximum words? Gimana? Is there maximum words of the findings? No maximum words. So it's just basically really free. So short analysis would be fine. Longer analysis would be appreciated. But then as long as we can find something, I want you to find a data regarding the gender issues in those learning materials. Jadi asalkan Anda menemukan sesuatu, beberapa gitu juga nggak masalah. Nanti silakan dilaporkan dulu. Nanti baru dalam minggu-minggu berikutnya nanti akan ada yang lebih serius, maksudnya Arsep kita butuh mengumpulkan lebih banyak data gitu aja. Any more question? Silakan. Sebentar. Alright, sir. Thank you. Okay. Yep. Very welcome. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan mengisi Gform berikut ini. Sebentar. Ini untuk attendance list. Untuk tugasnya nanti saya kirimkan via Google Classroom agar Anda lebih mudah untuk mengisinya. Oke, baik itu saja. Jika tidak ada pertanyaan lagi, boleh meninggalkan tempat, meninggalkan kelas dan melanjutkan aktivitas berikutnya. That's all for today. Thank you very much. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, everyone. Waalaikumsalam. Stay safe and stay healthy. You too. Thank you so much, Vida, Thank you, sir. Nisa. Sama-sama. Thank you.